So bawat sulok lagyan ko ito ng butiki. Ito yung lahat guys, nailagay ko na yung mga decoy na mga butiki. Ayan o. Конечно, убирать. Если замучила уже, да? Ну что, снова надо? So ngayon guys, gumawa ko ng ano ito? Butiki para kay Prince kasi sobrang kulit. Ito, ilagay ko ito dito sa itaas. So, diyan, ipapalibot ko. Tapos nag-drawing ako ng maraming butiki para hindi na siya maging makulit. Tapos guntingin ko na lang, tapos black dito sa likod para ipang dikit-dikit ko na lang yung butiki para si Prince hindi na palaging nagtatakbo. Ito na yung lahat ng butiki. Ilan yung drawing ko? 7 butiki. So ngayon ididikit ko dito sa mga dingding. Yan. Para hindi na maging makulit si Prince. Kasi madaling araw, sobrang makulit. Takbo ng takbo. So guys, meron na akong isang butiki dito nilagay. Mga decoy yan. Para kay Prince. Ha? Meron pa ako dito. Naglagay ako dito. Tapos naglagay naman ako dito. So bawat sulok lagyan ko ito ng butiki. Ito yung lahat guys, nailagay ko na yung mga decoy na mga butiki. Ayan o. Diyan, dun, at dito. So, dito pa o, butiki. So guys, meron na akong isang butiki dito nilagay. Mga decoy yan. А второй? Para kay Prince. Ha? Второй. Meron pa ako dito. Marami pa akong butihin. Prince! Художник.
Wow. Вкусно. Давай тогда на варкову. Вот так наливаю. Сюда. Вот. Wow. So yung ginawa namin guys, nakuluan muna namin. Tapos hanggang sa mawala na yung dugo, saka namin siya pina-oven. Galing na master chef. Хрустящие. Он красиво посмотри, да? Конечно. Да, очень красиво такой получается. Но не который очень сильно горит, сильно такой черный. Да. И не... Легкая корочка. Да. А я знаю такой на сеттинге, особенно нет слов. Да. Вау. Они уже приготовлены. Juicy. Как по-русски juicy? Сочные. Сочно, да? Сочно. So, kain to ninyo guys. So, hapon na namin. Anong oras na ngayon? School kasi Chas Bremen. Ito yung hapunan namin ngayon. So, 10:34. 10:34. Галина Осапсо, скоро день рождения. Оса скоро оса подстигот. Бал после Филиппин. Да? После Филиппин оса подстиг оса скоро год. Ну да, на этот месяц. На Филиппинах да. мы были в ресторане Да. на моем день рождения. Ito yung sauce. Gusto. So, kain muna tayo guys. Kain tayo? Kain tayo. Yes. Kain tayo. Kain tayo guys.